Quoi kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn marhaba an sigira an ka kɛnɛ kan tandala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ o don journaliste Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de kofɔ dɛ tiɲɛ Mali Mali kɔ kan politique kuma hadamadenya kuma ni sɔrɔ kuma tiɲɛ i k'a dɔn sɛbɛnfura dungɛw ani dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ filɛ sɛnɛ journaliste Seydou min ɲinina anw fɛ o de ye k'a lakali sabula ka bɔ tubabukan na ka na bamanankan na furanjɛ b'a la danfara b'u ni o b'a la dɛrɛ dɔɔni na bɔ a la walima dɔɔni na fara a kan journaliste Seydou k'a dɔn o t'a tiɲɛ ayi nin bɛɛ lajɛlen bɛ kasa ko koloma ye min ye o ka se o de ye kuma jubaju yɛrɛ o ɲɛ ka se ka dɔn awɔ baara kɛbaa sɔgɔmada in na min ye Mamutu Surunin ye journaliste Seydou Daba Tunkara nin kan ka dari ye ka dɛsɛ jɔn de ye docteur Mamadou Seba Lamine Kamara o ye jɔn de ye médecin pharmacien a dibole ale de ko i kana nin fɔ tuguni je m'en fous de lui Asimi Goïta kɔrɔkɛ de don ale de kun bɛ physique chimie kɛ Asimi ni Modibo Kone kun je m'en n'u fous filila a bɛ gɔngɔli tɔrɔ kun je m'en fous de lui je répète et je le maintiens i y'a fɔ je m'en fous ayiwa baasi tɛ je m'en balance ayiwa procureur Touré i kulo bɛ daba ma procureur Touré e ɲɛna ko ci t'o la de ci b'o la ni manamanakanw ye koyi mais ça c'est outrage à un président pas du tout un grand frère d'un président alors il n'est pas président il n'est pas président moi je suis le tonton du président et alors du président du CNT tonton de quel président président de la République du Mali oui mianga kere ko do joni Seydou colonel Assimi Goïta Assimi Goïta Jawo a bɛɛ ti fakili bakile ya Jawo fa yi bɛɛ tɛ kelen ya ma dɔ bɛ bɔ dɔ la wa n denw don boy ha daba ce sont mes enfants ayiwa baasi tɛ n'i ye kelen sɔrɔ ka ban a bɛɛ kɛra i den a bɛɛ y'i den ni Jawo b'a fɔ ne ma tonton a na ko Assimi la k'a fɔ Daba ko a tɛ se a tɛ se voilà donc n denw don Sadio Kamara kɛrɛfɛ tɛ Modibo Kone kɛrɛfɛ tɛ Sadio Kamara o kɔni o ye n den de ye lui c'est mon esclave attention Kamara kɛni n y'a fɔ ale sumalen don a man ɲi dɛ sajugu sa sumalen don ne ka jugu a ye a b'i sɔki dibi la de i cogo dɔ dɛ ne ko den Kamaralaka foyi o tɛ n sira ni Mamutu sɔnna wuli ka jɔ ma kunnafoni an b'a dakolo ci o bi kɛ fo Jɛka pub kaka préférence naamu mɔri minɛ mɔri ye kelen ye joni waliju de waliju joni Mohamed Ba Jara ka bɔ Dugabugu sigei kira jogo bɛ min na n'o ye fɔnisɛrɛya ye dankɔrɔba nɔngɔmalen bɛ Dugabugu sigei kulu ni fuga cɛ a ti taa a ti maa ci bɛɛ b'a sɔrɔ yen k'a ka dugawu kɛ jamana in ye dugawu minɛna o embargo wulila embargo wulila a wulila bɛɛ b'a sɔrɔ yen awɔ an bɛɛ bɛ ko a la yen awɔ a fɔ a ye ko k'a juru min don Daba Tunkara la juru in bɛ sara ala k'o don jira an na yarabi Daba Tunkara n bala cogo bɛ di journaliste Seydou ne bɛ n geleku a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant kana bila maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa ko di Musa a ko i k'a dɔn sigikun kelen don ka min kɔnɔ o de ye CEDEAO ka ɲɔgɔn ye farafinna masakɛ minnu n'u bɛ jɛrɛjɛkulu la min don a ye ko CEDEAO diyagoya ko i k'a dɔn awɔ ka kow karaba min sigilen kun don Mali da la o bɛɛ n'a ka kununko k'a wulila journaliste Seydou i k'a dɔn a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn fali ye bo ti kara la sabula malidenw yɛrɛ m'a dɔn ko kɛra an tora o foutaise i bɛ foutaise min dɔn dɛ an y'o de k'u la kuran tigɛra kuran ma tigɛ an ka taa fɛ an bɛ taa fɛ jala la kuran tigɛlen don ɲɛtɛ fɛn la maaw tulo b'i la sa an ka taa fɛ n b'a kala cogo di naamu gɛlɛya a tuma e k'i ta kala yelenden micro bara ka kuma nka yele kɔni den yelenden e ɲɛ dun man di ka ne ta bɔ o maa kɛra baara ye torsiw minɛ taa n'a ye taa n'a ye journaliste Seydou ne sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye torsiw ye olu mɛnɛna sa fa bɛɛ lajɛlen fɛ o ɲɛna i k'a dɔn arajo baara ka d'an ye yɛrɛ la an ka baara hali an banabaatɔ an b'a kɛ yan la hawla wala quwwata illa billah hali an banabaatɔ an bi furakisɛw kunu ka n'a kɛ diyagoya la la hawla journaliste Seydou ne sɛbɛnnikɛla ko farafinna masakɛw u bɛɛ n'a kasa
i k'a dɔn kalo 6 de kɛra an bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bɛn kɛra ka min ye gɛlɛya in a ka wuli a bɛna taa min kun ye Mali ye an yɛrɛ kun ɲini ka dege a la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya in ye maa caman sɛbɛ kɔrɔ tɔɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla i k'a dɔn i mana maa ma ɲininka bɛɛ lajɛlen ko e t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ wa ngo n'a ta bɛ malidenw mun kura n'a ye journaliste i k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta n'a jɛw u ye kuma min fɔ jamanadenw ye an jɛna n'a ye ka tugu kɔ CEDEAO i k'a dɔn kunnafoni min dira Jean-Claude Kasiburu Jean-Claude Kasiburu ale de ye CEDEAO ka ciden ye ani CEDEAO ka kunnafoni laselikɛla a ye awɔ dundikala kɛyɔrɔmaw wele tuma min ni masakɛw tilala awɔ ɲɔgɔn ye la a ko min ye Goodluck Jonathan i k'a dɔn k'u nana ci min na Bamakɔ ani Mali faamaw kumanen a dɔnna k'a fɔ yɛlɛma caman donna kɛwalew la sabula CEDEAO kun ye fɛn min ɲini o de ye bɛnka kɛ don kan kelen min ye katimu min ni gouvernement kɛlen bɛ k'o boloda faamaw kɛlen bɛ k'o boloda nin bɛ kɛ nin don nin bɛ kɛ nin don in k'o ka fɔ Joanti Seydou ani jamana sarabolo kuraw hakilina kuraw ani dabali kura minnu digɛlen don ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛra awɔ Goodluck Jonathan fɛ masakɛw ye u y'a jira k'a fɔ hakaja sɔrɔ gɛlɛya u y'o wuli min ye minɛnw ye taa ka segin Mali ni a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ u y'o wuli min ye CEDEAO a lasigiden minnu kun bɛ yan Bamakɔ yan u bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na Mali kɔnɔ ni ka n'u ka baara daminɛ Joanti Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ kabini kununko mobili kan ka taa ka segin daminɛ avion kan ka taa ka segin daminɛ an ka saga tɛ taa dɛ ani nin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin ko in sababu ɲuman min ye Fort Yasinbe Togokaw ka masakɛ o ye a ta ye n tɛ n bɛ segin a bɛɛ kan o bɛ segin a kan Joanti Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Musa Saɲɔ Kabara nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Kodi diyagoya ko min ani daga min sirilen kun don Mali dala CEDEAO fɛ a wulila kununko farafinna masakɛ minnu n'u bɛ jɛrɛjɛkulu la ko min ma CEDEAO u bɛɛ na kelen kan Joanti Seydou a bɛɛ ta malidenw kun ye ko in u tɔgɔ la i k'a dɔn gɛlɛya n'a ta bɛɛ maliden ma burudɔnni ma kɛ i k'a dɔn an sɔnna jamana ɲɛmaaw tama Joanti Seydou o b'a jira k'a fɔ maliden a b'a faso fɛ hali n'an kun ye san dankɛ ta Joanti Seydou k'a dɔn maliden kun jɛnnen don n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye min ye gwɛlɛya ye wariko taama ayiwa Mali ani nin jamana kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ da bɛ yɛlɛla sanfɛla fara dugumana kan Joanti Seydou k'a dɔn kabini kununko sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula tuma min n'u ye ɲɔgɔn ye u ko min ma w'i kulo u masakɛ dama i k'a dɔn a sufɛra kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la sɔsɔli i k'a dɔn muruti i k'a dɔn dɔw yɛrɛ kun ye baa bolo da nka u labanna ka bɛn kelen kan sɛbɛnnikɛla ko awɔ CEDEAO ka nin ko in a ko ɲɛni ba jubaju dɔ ye awɔ Fort Yasinbe min ye Togokaw ka masakɛ ye ko nin ye munumunu salo caman k'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'a fɔ don cɛ Alassane Dramane Ouattara a fana i k'a dɔn a ye ko kɛ sabula Niger o président de kun kɛlen don k'i gere don bɔgɔ la k'a fɔ a tɛ wuli Joanti Seydou k'a dɔn min kɔni awɔ laban nana bɛn a ko kan nka min kɔni ye hakilina minnu ani wulikajɔ min kɛra Mali faamaw fɛ o de ye ko in yɛrɛ nɔgɔya kosɛbɛ kalo 24 camancɛ fanga bɛnkɛr'o kan sariya kisɛ minnu dara kɔsɛ in na i n'a fɔ votew kɛcogo président sigili ani députéw sigili o bɛ taa kɛ ka bɛn waati min ma o fɔli min ye jɛkulu ye min sugandira jamana masakɛ fɛ minnu bɛna jamana sarabolo kura bolo woloma ni ka katimu kura di olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ayiwa k'o lajɛ k'a fɔ jɔnwala o kuma an kun ye min ɲini i k'a dɔn sangɛrɛw ma Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye hakilinaw ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye wariko ye nafoloko taa bara n ka t'i bara min ye ayiwa CEDEAO ayiwa lasigidenw ye a bɛɛ lajɛlen bi kɔsɛgi bɛlɛ da ka na Bamakɔ dɔw nana ka min sɔrɔ Joanti Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna ko nɔgɔya nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn maa 100 ani kɔ CEDEAO kun kelen bɛ ka gɛrɛndɛ siri olu la k'a fɔ olu ti bɔ ayiwa Mali kɔnɔ ka t'u ka yɔrɔ la wa se fɛn o fɛn b'u ye ani fɛn min b'u bolo o bɛɛ minɛnen don interdiction Joanti Seydou k'a dɔn o ma wuli i y'a dɔn Choguel ko kala Mayiga yɛrɛ b'o la u k'u m'o wuli fɔlɔ o kɔni ye kɔ ye gel des avoirs
ko ku be ni aywa CEDEAO ka ɲɔgɔnyew walima a kumaw bi fɔ Mali faamati wele a kɛnɛ ka hali bi u bi to kɛrɛfɛmeru la o tɛmɛnen kɔfɛ Yoni Seydou k'a dɔn CEDEAO yɛlɛmaba donna a kɔnɔ kɔsɔ in na sabula maakura 2 tara ka kɛ ɲɛmaa ye a ko aywa CEDEAO ɲɛmaaya Yoni Seydou k'a dɔn o tara ka di maakura ma min ye Umaru Umaru Ambalo Sisoko Malien de ye nin o nka bɛnna yan ye an bɛninkɛ kɔrɔ don a y'an janfa de a m'an janfa dɛ a ba bi bɔ yan de a ba jumɛn ye Sisolɔkaw ka Ablaye Sisoko o kɔrɔkɛ den don awɔ Ablaye Sisoko jumɛn Segu Ablaye Sisoko awɔ e yɛrɛ de Segu min kun bɛ baara kɛ Transa o kɔrɔkɛ den o kɔrɔkɛ min kun bɛ Guinée équatoriale o den de don non Seydou o de taara o bilala n ye ɲininka Nana Akufo Ganayɛn in o bilala o nɔ na ciden kura fana taara min ye Umaru Ture Baru Kolondigi o ye Laginɛka ye i k'a dɔn o bilala aywa min ye cidenya ye o bilala i k'a dɔn Goodluck Jonathan o nɔ na médiateur kura Yoni Seydou sɛbɛnnikɛla ko yɛlɛma kura caman nana don a la nka a mana tigɛ da la fiɲɛ bɔ da kɔni dira Mali ma kabini sɔrɔ i k'a dɔn mobilibaw ye taa ka segin Mali ani a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ni ko ma kɛ kɔrɔ tigɛ tɛ dɔn Seydou yanni k'i tɛgɛ don daana jugu ni ŋɛna jugu minnu kun bɛ kan ka dɔ fara fɛn bɛɛ kan a ma ban nin sa a banna an ka taa sugu kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ hali bi u kelen bɛ ka dɔ fara fɛn dɔ yɛlɛ dɔ kan Mɔriya wa siman feerelaw dusukasi min bɛ ne la e tɛ ne bɔ o e si ma 30,000 tɔni 30,000 26,000 u kɛlen k'a dɔn ko Amarigo bɛna wuli nana n'a ye 24,000 na 27,000 sɔgɔmada in na awɔ an y'a san 27,000 yɔrɔ dɔw la bi bon a bɛna a nɔkɔrɔ la 19,000 18,800 awɔ i bolo don Dabatungara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Maïga ye nin y'a ka sɛbɛn ye Albert Maïga ko ni ko ma kɛ kɔrɔ tigɛ tɛ dɔn Mali ani Espagne ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Espagne ka lasigiden ye u da ye falakɔn bi tigɛ kuma min bɛ n'o ye kuma cɛjugu ye n'o bɔr'u da k'a fɔ ko OTAN bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka kɛlɛbolo wuli anw ka jamana kɔnɔ f'i fɛ fɔ k'a sa a t'a fila fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in bɔ a da o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta ye a ye tabali gɔli gaki o yɔrɔnin bɛɛ ka Ablaye Diop wele ka na e de ka baara ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw yala kuma min fɔra i y'a mɛn Ablaye Diop ko n y'a mɛn n sigilen tun bɛ k'i makɔnɔ o tuma joona ambassadɛriw ka lasigiden min bɛ yan n'o bɛ Espagne tɔgɔ la a wele ka na n'a ye Mali ka kangari i k'o gɔsa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ka lasigiden ye Mali ka minisiri min n'o bɛ Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw kofɔ a ye Espagne lasigiden wele ka na joonasigi dabɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko a bi se Ablaye Diop ma waati min kuluba a ka bureau kɔnɔ ko a bɛ taa kuma lamɛn a ja tigɛ kojugu k'a bilen yarɔ ni tubabu siranna a bɛ bilen de il rougit sɛbɛnnikɛla ko a siran kojugu f'a bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a ko fɛn min ye Mali minisiri ye a taar'i sigi salle d'attente la négligence u y'o susu a kan heure 2 a sigilen bɛ makɔnɔni na Ablaye Diop ma se ka dan ka k'a la fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko waati min n'u bɛ ɲɔgɔn ye a ko kɔrɔfɔ min n'o bɔra ka bin o de ye k'a fɔ aw ka maa min bɛ n'o bɛ kuma Mali ani jamana wɛrɛ cɛ kumaw la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma dɔ porokotora ka b'u da n'o ye Espagne kaw ye yala nin kuma in fɛn min ye Libi wale min kɛra a ye dɛnni k'o la ka na ta k'a lajɛ k'a fɔ OTAN bɛ wuli ka jɔ kɛ ka na Mali jamana kɔnɔ yala kuma in a sɛbɛ don wa aw dafilila de wa ko in yɛrɛ tiɲɛ ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a k'o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Espagne kaw ka lasigiden min bɛ Mali la a y'a da tulu la k'a da jaba la kalikasiyɛn ani dalafasanya a y'o de kɛ a ko fɛn min y'olu ka jamana ye n'o ye Espagne jamana ye nin bi ta hakilina ye nin sini ta hakilina ye k'a fɔ k'u bɛ OTAN la wuli ka na Mali kɔnɔ ayi k'u m'o laɲini dongili sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Diop ko a ma o tuma n bɛ kangari da i ye i taatɔ filɛ nin ye n bɛ tile 1 d'i ma fɛn min y'i ka jamana ye n'a ma segin a kɔ ka yafa deli Mali fɛ an ye min ɲɔgɔnna kɛ Faransi la an b'o ɲɔgɔnna da Espagne kan awɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma fɔ fɛn min kɔni ye Espagnekaw ka lasigiden min bɛ Mali la a bol'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen dayi ni ka taa don ambassade kɔnɔ téléphone bi ci kumakanw bi bila fɛn min ye bataki ye n'o ye fax olu bi ci o yɔrɔnin bɛɛ a ma heure 2 bɔ Espagne jamana yɛrɛ a ka lasigiden zo min bɛ u nana bataki bɔ bataki min n'u y'o sɛbɛ o de ye yafa deli ye k'a fɔ u ka maa min bɔrɔtɔla ka nin kuma in fɔ sigi dɔ senfɛ ko nin tɛ Espagne ka hakilina ye bi nin t'a ka hakilina ye sini olu bi min ɲini u ni Mali cɛ o ye bɛɛ teriya ani badenya ye u b'o de ɲini wa min ka d'u ye o de ye k'a fɔ Mali ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Mali ani Espagne cɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen bi sinsin cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yafa ɲini sɛbɛn o de cira Mali faamaw ma sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛn kɔni dile Ablaye Diop ma o taalen da Assimi Goïta ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ a ɲɛ kumunen bɛ coyi i b'a fɔ ko basa a ɲɛ bilennen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɔta n bɛ min ɲini o de ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min n'a bɛ Mali ni Espagne cɛ dɔ wɛrɛ tɛ bɛnkan min n'o tɛmɛna n'o ye MINUSMA ka mandat kura ye Mali faamaw kɔni y'a jira k'a fɔ u ti diɲɛ n'o ye sabula MINUSMA tɛ se ka tɔn ka jamana kɔnɔ u k'u sago kɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Américain jamana ye ale kɔni ye jalaki caman bi Mali kan u ye kangari yɛrɛ da ko bɛnkan dɔ bɛ yen n'o ye sofa bɛnkan ye ko Mali diyagoyalen don ka MINUSMA to yen a ka yaala Mali dugukolo kan Mali faamaw ko yan ka di ni yen o ti kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin samasabali a n'a kuma caman de bɛ sen na dɔ wɛrɛ tɛ MINUSMA ale b'a fɛ k'a sago boli an ka jamana kan Mali faamaw ko bi ti ɲɛ o sini ti ɲɛ ni min bi kɛ o bi kɛ nka Mali ti sɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Joti Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don kuma min fɔra nkalon tɛ kuma in bɔra ministre affaires étrangères yɛrɛ de da min ye Espagnekaw ka ministre ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fili kuma wa walima dabangama don i y'a dɔn tubabu bɛɛ lajɛlen da bɛ fili kelen na ni otanko kuma in Joti Seydou i k'a dɔn awa kunnafoni dila dɔ o de kɔni kun ye ministre des affaires étrangères espagnol ɲininka i k'a dɔn barodasigi dɔ senfɛ min n'a kɛra Nations Unies o ka kɛnɛ kan a y'a sɛbɛntiya a ko kuma min ni ko bi senna sabula sɔmin kelen don Mali kɔrɔyanfa i k'a dɔn gɛlɛya caman de bɛ yen Bamanjuw bara ka labɛn sɔmin kɛra k'a fɔ min ye awɔ larabubilen minnu n'u ka jugu n'u ka faali ka bon kosɛbɛ n'o ye Moyen Orient ani Proche Orient ye Joti Seydou sɔmin kelen don k'a fɔ a caman kelen bɛ ka Sahara kungo de minɛ Sahara kungo a n'an ka Saheli jamana ninnu yɛrɛ kelen bɛ yen o tuma olu de tun ye welewele da kɛ ka OTAN ɲininka yalima waati dɔ ma se sa i k'a dɔn jateminɛ ka kɛ nin fanfɛla ninnu na ayiwa min na a bɛ se ka dɔn o fana k'i bɔ a la min ye taama cɛjugu ye Joti Seydou i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ bɔ kɔrɔnfɛla in de la caman bɛ désert in de taama wa a bɔnɛ bɛ taa bi olu Espagnekaw kan a ko ale ta fɔ kun ye nin de ye k'a fɔ de ye min ye Mali kɛlɛli ye walima Mali faamaw kɛlɛli ye o tɛ a fɔra ka da min kan o ye nin ye a ko tiɲɛ don n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bamandiya wale a ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ Saheli jamanaw na a ko n'a fɔra Saheli jamana Mali dɔrɔn tɛ i k'a dɔn jamana fɛn o fɛn n'o bɛ awa Saheli jamana in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de ka awa nin bɛ ko in na o tuma olu kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ nka min kɔni ye Mali ani Espagne ni ɲɔgɔn cɛ badenya ani taamasira min b'u ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ ti don o la kuma in fɔ kun ye nin de ye k'a fɔ de ye ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ i n'a fɔ min kɛra Libi la olu m'o fɔ u kan bɛ min ma i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamanju olu kɛlɛli min ye awa taama cɛjugu ye olu kɛlɛli a ko damanda de y'u bila nin kuma in nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la dabatugula ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye dabatugula ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le challenger fasiriba n'o ye Bubakari Idrisi Jara ye Idrisi ko nin y'a ka sɛbɛn ye Bubakari Idrisi ko journalistes ani kunnafoni di siraw u ye lajɛba min kɛ u ko min ma salon des médias a tako fɔlɔ a bɛnna sababa ma a ko fɛn min ye lajɛba in ye a kɛnɛ sɔngɔnna an ka jamana kɔnɔ k'a ta juin kalo tile 30 ka taa bila juillet kalo tile 2 la a kɛra palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la
a kun ɲɛmaaya dilen bɛ an ka jamana minisiri ɲɛmaa ma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga a nɔna minisiri min bɛ n'o bɛ kunnafoni di kunna o de ye Aruna Mamadu Ture ale taara ka taa premier ministre jɔyɔrɔ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin kɛnɛba in ye a kɛra nisɔndiyaba ye sabula fɛn min ye jɛkulu minnu bɛ n'olu ye hakilina fara ɲɔgɔn kan n'o ye différence communication ka fara fɛn min ye Créacom kan ani GPAC ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u bolo di ɲɔgɔn ma maison de la presse ka fara kunnafoni di sira tɔw kan n'o ye kunnafoni di so u kungo bi fɔ yɔrɔ min n'o ye fɛcɛriw ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛra kelen ye sɛbɛnnikɛla ko jamu fanga ji dili a sankɔrɔ tali a n'a ɲɛtaa ti sabati cogoya si la fɔ kunnafoni di ale jɔyɔrɔ n'a nguloma ye min ye o ka jɔyɔrɔ bata maa min bilara ka kuma kunnafoni dilaw to a la o de ye ko yɛrɛ labɛnbaw ye n'o ye Créacom ye n'o ɲɛmaa ye Amidou Sampi ale ye o directeur général ye sɛbɛnnikɛla ko hakilina yɛrɛ bɔra maa min na o de ye Jibi Sako ye Jibi Sako ale ye différence communication ale ye o ɲɛmaa ye nka ka sankɔrɔta di ko in ma k'a bɛɛ lajɛlen bila bonya ni karama minɛ kɔnɔ fɛn min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Amidou Sampi ye ale min n'ale ye dugulen ye ko in na ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bonya taara da kɔrɔ kɛnɛ kan fɛn min ye minisiri ye Maître Mamadou Aruna Ture a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana ye a bɛ dabolo min kan bi n'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya in kɔni a fura t'i sɔrɔ cogoya si la fɔ jamanadenw ka jamana ɲɛmaaw faamu hakilinaw ka kɛ kelen ye kunnafoni min bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan janba jugu minnu labɛnnen bɛ ani kibaruya minnu bi di a tiɲɛ n'a nkalon fɛn min ye kunnafoni dilaw ye u k'a bɛɛ lajɛlen tɔmɔ a lɛgɛsɛ ye min ye ni k'o da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o sabatili kunnafoni dilaw ani kunnafoni di siraw olu de b'o wuli ka jɔ kɛ a kɛrɛfɛ Isa Kaba Siribe ale kun ye commission d'organisation président ye ale y'a jira k'a fɔ nin hakilina ye journalistes ani kunnafoni dila denmisɛn dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka fara fɛn min ye kunnafoni di jɛkulu dɔw kan n'o ye agence de communication ye min bɛ se k'a to nin ka kɛ kɛnɛ ye sigi ani hakilina ka kɛ kelen ye o bɛ se ka dɔn cogoya min na kunnafoni dilaw jɔyɔrɔ Mali kura la ani Mali ka basigili la o bɛ se ka fɔ cogo min ani o bɛ se ka dɔn cogo min sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ kan fɛn min ye kunnafoni di so caman ye olu kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ni ka standu ta jamukanw kɔni zandalamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye conférence débat camanba de o kɛra ka kunnafoni di ani bilasirali kɛ Mali bɛ dabolo min kan ani kunnafoni di kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le challenger kɔnɔ Boubacar Idrissa Jara ale ka fasiri don Josi Sedou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama Azalai Express o don ni karisa kun bi yan nin ko in di kɛ kana sɔn abada o ka k'i ɲɛnama ɲɛna Josi Sedou k'a dɔn mun de kɛra sanfɛ jeliw n'o ye basketball ye an ka samata sɛgɛ mankan ni musolakaw Josi Sedou k'a dɔn mun de y'u sɔrɔ i k'a dɔn awa minisiri min n'ale bi farikoloɲɛjɛ kunna Musa Aga Atayer Josi Sedou k'a dɔn nin ko in diyara sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan min ye diɲɛmaa ye bɔ kɛra nin galama nin ye maliden tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten Josi Sedou k'a dɔn awa musomanin minnu bi san 17 basketi i y'a dɔn n'a sɔrɔla Mali ye ɲɛ sɔrɔ farikoloɲɛjɛ la kosɛbɛ a bɛ kɛ basketi bunako ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in diyara a mankan cayara nkalon bara ka da ɲɔgɔn na Josi Sedou k'a dɔn mun de don an ka denmisɛnw kuma min n'u sera ayiwa min ye Uranda ye Josi Sedou k'a dɔn a fɔra k'u ka taa u ka bɔ ka taa sanfɛ celu tani daminɛ u k'u sɛbɛ kɔrɔtɛ bɛ u sɛbɛ kɔrɔtɛ sini bɛɛ lajɛlen kamana ganna denmisɛnw ka nin ko nin gɛlɛyara koyi min ye awa fadenkɛnɛ kan n'aw banna ko a tɛ jouer yalima a kɛra cogo di Josi Sedou nkalon caman de tigɛra u ye sɛbɛnnikɛla ko awa denmisɛnw ka taali gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten dɔw yɛrɛ ma se ka don pankuru kɔnɔ ala ni sɛbɛn sɔrɔli o gɛlɛya passeport ye ani taama bɛ kɛ sɛbɛn minnu ye ma u dɛsɛra k'olu ɲɛnabɔ caman tora yan Josi Sedou minnu sera ka taa sɛbɛnnikɛla ko kabini u ma taa u y'a ɲini k'a fɔ prime min bi d'u ma tɔrɔmɔɲɔ min n'o layidu tar'u ye k'a fɔ u bi d'u ma u k'u ka wari di Josi Sedou k'a dɔn u ko a y'a hakili sigi i n'a fɔ sini ye taali a tɛ don avion kɔnɔ abada n'a ma wari d'aw ma Josi Sedou k'a dɔn avion nana jɔ u ko an ka wari kun u ko a ye don sa a ye don n'a sera yen i k'a dɔn n'an sera ni avion jiginna dɔrɔn wari bɛ taa kunbɛn aéroport yɛrɛ la Josi Sedou fɛn ma di ka t'u bila siso kɔnɔ o dugusɛ k'a ye bɔ ka taa bɔlɔ ta denmisɛnw kumana ɲɔgɔn ye u k'u ta tan bi u ta tan sini n'u ka wari ma d'u ma Josi Sedou k'a dɔn ɲɛmaa minnu bɛ yen fédération malienne de basketball i k'a dɔn ministère mɔgɔw u y'a da tulu la k'a da jaba la u k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ sini sɛbɛnnikɛla ko tuma min ko in ɲɛ nana dɔn
a dɔnna k'a fɔ jɔnwala Mali i k'a dɔn a ministre so min n'a bɛ farikoloɲɛjɔ kunna Yohani Sodi k'a don jo t'a la Fédération Malienne de Basketball o kuma fiɲɛ dun bɛ joni na Fédération de don wa yalima ministère so don sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ Dawu Dadala Musa Ag Tayer i k'a dɔn a tɔgɔ tɛ bɔ a la a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi Yohani Sodi k'a dɔn hali an ka samata sɛgɛw olu ka prime ko fana balana a balana k'a balan min kɛra a bɛ san kelen bɔ u ka prime dongo do b'u nɛgɛ dongo do bɛ nkalon tigɛ Tunisie an ye taali min kɛ Tunisie n'an jira jaa nin bɛɛ ni maa min fɔ non bon nin bɛɛ de b'an ka défaite la o nin bɛɛ de b'a la e ni jamana min bɛ jouer prime ba dilen b'olu ma et puis i b'a dɔn u ka prime ninnu ye joli ye 100 000 par joueur toute la compétition 100 000 n'i ye malo ta ka bila i ka so ka kuransɔngɔ di don o don n'i y'o nasɔngɔ bɔ a la e bɛ na ka bɔ compétition na waati min kalo kelen ni dɔ o bɛ na 100 000 tɔ sɔrɔ yan 100 000 je te dis ah non la kana k'i b'a ko million do par joueur dɛ 100 000 par joueur Tunisie Yohani Sodi k'a dɔn match retour qualification mondiale sɛbɛnnikɛla ko joueurs y'u ban k'u ti jouer ala de farala an ka o don commerçant dɔ de tun bɛ yen i k'a dɔn o de ye wari bɔ a kun a don k'a fɔ bon ne b'a wari sara an na ne ka wari sara ko n'o kun tɛ Yohani Sodi k'i k'a dɔn ballon kun tɛ taa Tunisie sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda Mali dun an ko Mali kura Yohani Sodi fɛn minnu kun tɛ kɛ IBK tile la n'a fɔra k'olu bɛ kɛ ayiwa Asimu Goyita tile la Yohani Sodi k'a dɔn maloya da don sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda mankan i b'i denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan u ka taa faso kunna wolo Yohani Sodi k'a dɔn i ye layidu min daw ye i k'a dɔn o dili o man ka bala hali miniti kelen o kuma tiɲɛ ka fɔ ministre Musa Ag Tayer ye n'a sɔrɔla a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri kun ye Malikura ko ye Yohani Sodi k'a dɔn a ka jateminɛ kɛ fɔlɔ mɔgɔw ka ayiwa prime ko la nin ye mun ye tan Musa Ag Tayer a kumana o a ko ninnu joueurs ko maalankolon don ko faso janfalaw don ko faso de ɲumanya i kan ka baara de kɛ faso ye fu i t'a kɛ k'i bi baara de kɛ faso ye patriotisme on en a assez de cette histoire là o tɛ kɛ ko n'i ye baara kɛ faso ye k'i bi sɔrɔ k'i ka droit réclamer nin denmisɛn ninnu a dɔw bɛ yen hali i k'a dɔn hali ka mɔni tobi u ka so i b'a sɔrɔ a t'u bolo c'est vrai dɔw bɛ loyer la quand tu les promets n'i ye promesse d'u ma ne hakili b'a la o sandiya basketkɛlaw promesse dir'olu ma i bɛ ka tile hali bi a ma di ko du bɛ d'u ma ou bien si je me trompe pas ko du bɛ d'u ma ani wari ni fɛnw mais o ma di mais pourquoi i bɛ mun baara kɛ faso ye e yɛrɛ bɛ vɛsi kafiru ni dagabana mobili kɔnɔ avion kɔnɔ yaala la merde wayi maa minnu n'a bi balo olu la a tɛ foyi don non o tɛ se ka kɛ o i ye denmisɛnninw de ye ninnu ye e ye farikolo ɲɛnajɛkɛla jumɛn ye k'i bɛ t'i bolo si a ka so la k'a ka so ka ɲi a bɛɛ bɛ luwanse la maɲumako la luwanse ni maɲumako fakɔrɔni ni bakɔrɔni warini minnu bɛ d'u ma a y'o d'u ma ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ sara kalo la kalo o kalo i bɛ nin f'u ye mais u tɛ sara tant que i ma sélectionné cette fois-ci là je soutiens les joueurs vraiment ni layidu de dir'u ma k'a bɛ d'u ma et qu'on n'a pas donné vraiment ils n'ont pas fédération ni fɛn u jo t'a la u tun bɛ se ka ballon tan de ko an taara fadenkɛnɛ kan ka bɔ u tun b'a tan de u b'o ta cogo di dumuni ma kɛ so patriotisme fasoden ɲuman u b'a ta o la kɛ fasoden ɲuman jumɛn u b'a ta malidenya na ten kana ten awɔ fasoden ɲumanya da y'anw da in de ye mugan di dan anw ma an ma mugan ɲini wa an b'a sɛbɛkɔrɔ voilà non ni min ko k'a tɛ se o la a tɛ se de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kana ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène masiriba n'o ye Baba Traoré ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baba ko a ka di na tɛ dabila diɲɛ negetɛnɛ kɔ siga t'o la a ko an ka taa université des sciences juridiques et politiques politiki ani sariya bi kalan yɔrɔ min na école karamɔgɔw yɛrɛ bɛɛ fɛn min ye janfa ye k'u y'o ta ni ka jamana sɛgɛrɛ sabula yen kɔni kɛlen bɛ diplôme langolo n'i y'a mɛn faux diplôme ko yen kɛlen bɛ a jiginɛba de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye minisiriso min n'a bɛ sanfɛkalan kunna baara dir'a ma sabula syndicat minnu yɛrɛ n'o ye école maître ka syndicat ye olu yɛrɛ de ye syndicat jɛkulu fila n'o ye SECMA ani ISJPB o syndicat olu y'a jira minisiri la k'a fɔ olu yɛrɛ école maître ni ɲɔgɔn cɛ ko kalandenw ka niveau jiginni ani kalan donni ngalama na k'a fiɲɛ dɔ ye diplôme langolo k'o de bɛ maître caman bolo minnu kɔni bɛ ka cours di université la sɛbɛnnikɛla ko u bɛ cours min di o de ye kalanninjɛ walima fɛn min ye kalan yɛrɛ ka taa pratique kɛ u b'o de di ko min ma TD sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ jɔyɔrɔ dɔ la ka taa jɔyɔrɔ dɔ la école
mɛtiriya kɔnɔna na u b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ ni diplôme langolo ye o tuma fɛn min ye comité syndical 2 n'o ye SECMA ani SUNESIBU o ka bolofara min bɛ université des sciences juridiques et politiques la Bamako u ye sɛbɛnni kɛ k'a ci ministre de l'enseignement supérieur ma o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ joona fɛn min ye diplôme école maître bɛɛ kana n'i ka diplôme ye kelen kelen n'u nana n'a ye a ka lupu da a ɲɛna k'a bɛɛ lajɛlen larawe diplôme ninnu bɔra yɔrɔ min a n'u dilanna yɔrɔ min na a ka taa yenkaw ɲininka n'a y'a sɔrɔ diplôme ninnu yɛrɛ lɛgɛsɛw don sɛbɛnnikɛla ko fali bɛna ye sange jukɔrɔ sabula école maître caman bɛ yen san caman n'olu ye sanfɛkalan maître ye olu kɔni binnen bɛ jamana de kan kalan min n'a t'u la u bɛ k'o diplôme fu de dilan min kana jamana wari ta ni k'a bila u juga la sɛbɛnnikɛla ko a kɔlɔlɔ ye min ye u kan ka kalanbolo ani dɔnniya min di ekɔlidenw ma o ti dafa sɛbɛnnikɛla ko baara bi kungɔsiliya min ɲini n'o ye discipline ye a n'a kɛko ɲuman ye o ti dafa sabula a diplôme langolotigi caman bɛ yen u kɔni da ye wari ɲini de ye wa a caman yɛrɛ ti taa cours di u b'u dalen to so ka brochure dama labɛn dɔrɔn k'a di ekɔlidenw ma n'i m'u ka brochure sa u ka matière la e ti passer awɔ kalan labannaw la n'i ma mise ka brochure sa a ka matière la e ma brochure sa o yɛrɛ si e tɔgɔ ka y'o kan i tɛ moyen sɔrɔ hali ni i kalanna i b'a fɔ dictionnaire mise tɛ moyen d'i ma Allah y a un problème franchement brochure 20 000 30 000 40 000 Allah ni y'anw ka Mali ye Mali de filɛ dɛ wa mise ka cours n'i m'i tɔgɔ sɛbɛn a la i tɛ moyen sɔrɔ diɲɛ na hali n'i ma taa i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni kalo sara i b'a sara 2000 4000 5000 Mali université bɛɛ filɛ journaliste Seydou mais n'i tɔgɔ sɛbɛn hali n'i ma taa saa kuru kara n'i ma taa mise bɛ moyen d'i ma donc n'i tɔgɔ sɛbɛn kuru bɛɛ la i bɛ taa i da so ni san banna i bɛ t'i ka diplôme minɛ et voilà je profite pour dire à la transition Assimi Goïta ça sera un des échecs les plus cuisants de la transition n'a ye transition ba n'a ma Mali école ko ɲɛnabɔ a ma fɛn daminɛ a ma ɲɛ dɛ a ma ɲɛ ça c'est un problème a ma ɲɛ n ko anw ma défaut sɔrɔ ayi tu n'as pas l'idée a bɛn ni Samuel nɛgɛden 7 cɛ i kalannen don i b'a fɔ i kunkolo ka ci san saba nka e y'i ka défaut la san saba ka dɛsɛ san saba anw ma passé la troisième année ne bɛ défaut kɛ san min Jean Seydou k'a dɔn résultat bɔra n ko n tɛ taa résultat bɔra la parce que je sais que je vais passer tellement qu'il dan b'i yɛrɛ la non maître minnu bɛna stage ka an kunna en 9e ne nana n ka 9e laban kɛ Misira école de la maître minnu bɛna stage k'an kunna a tun b'a fɔ ne ma ko monsieur c'est-à-dire n'a ye tableau gosi n'a ye erreur kɛ yɔrɔ min n b'a fɔ a ye n ko monsieur erreur e filila nin yɔrɔ in na erreur bɛ nin yɔrɔ in na mais non on n'a pas eu le def e n'a écoliden ni NISO écoliden ni ne n'u sigira kuma na u bɛna ɲininka tonton ne ko e ye France université jumɛn kɛ n ko Dagade l'université de Sékou Misira jumɛn je t'assure nous on n'a pas eu le def mais anw ka niveau ni sisan minnu bɔra ENSUP ni ENA c'est pas possible comparaison zéro mais ça c'est quoi ils sont nuls jusqu'à nuls bon Jean Seydou Mali problème daminɛna école ko la waati min b'a dɔn les enseignants même c'est eux-mêmes qui ont créé des problèmes c'est vrai démocratie nanen Mali école ko janfa daminɛna ta tiɲɛna kabini o don et pourtant c'est des enseignants qui étaient au pouvoir à l'époque Alpha Umaru Konare il y avait l'IPEG Alpha Umaru Konare de IPEG datugu Moussa Tato kun ye IPEG datugu Alpha y'a continuer c'est jusqu'à ATT que ATT ye a dayɛlɛ k'a kɛ IFM ye ATT nalen de ye a dayɛlɛ kura ye o de ye IFM ye anw ye san fɔlɔ kɛ maître kalan na IPEG don Kangaba mais l'année suivante 2002 ATT mana 2002 2003 ATT y'a yɛlɛma k'a kɛ IFM ye Institut de formation des maîtres donc ka kalansiraw don a kɔnɔ ka ba don a la mais o y'a sɔrɔ niveau tiɲɛna depuis Moussa ka fanga bi ba waati min kana se Alpha ma Alpha de y'a tɔ sudu non n ko y'o de f'i ye c'est-à-dire de 91 à maintenant oui c'est-à-dire tous les hommes politiques pratiquement qui ont passé ont participé à la destruction c'est-à-dire à la destruction totale physique, morale du niveau de l'école malienne. Oui, c'est malheureux, c'est dommage. C'est clair. Et jusqu'à preuve de contraire, Machim Massé qu'à niveau est relevé. Donc Assimi Goïta, c'est un devoir crucial pour lui de redresser l'école malienne. C'est un devoir. Wana ba damene mba yoro faye. Habita damene premier cycle de là. Mais bien sûr. Na ba damene premier cycle la proposition de passage. Ni sambana maître be papier mi déposer kapula. Proposition de passage. Ni maître ye école de da yoro mi ka fo moyen ni be ni bolo ni bi passer.
kapu de kapu ka daoma mais ni b'a sɔrɔ ni ye moins écoleden ye 50 ka classe kɔnɔ e bi sabata ko 5 de moyenne b'o bolo ko bi taa deuxième année la i b'a sɔrɔ de kapu b'an gagner kana a bɛna maa 15 fara kan Seydou 2 de moyenne 3 de moyenne a b'o la passer Seydou je suis désolé de le dire les écoles privées au Mali c'est-à-dire est une épine c'est des épines encore oui c'est très malheureux les écoles privées là c'est-à-dire c'est très malheureux non c'est vrai n'importe qui enseigne dans les écoles privées maçon menuisier mécanicien c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune formation pédagogique olu bi ta ka kɛ l'école karamɔgɔ ye école privée là je te donne un exemple ma première fille a une école écoleso min tɔgɔ dalen donna Dumazana une fois n taara munumunu écoleso kɔnɔ j'ai vu le maître de la 3e ou 4e année ɲɛ b'a sɛbɛnni na tableau la conjuguer le verbe chanter au président de l'indicatif au président de l'indicatif. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. C'est ça. Il écrit, je chante, tu chantes, nous hantons, vous hantez, il hante. You understand? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vois. Ne y'a lajɛ kɛ ɲɛ bɔ a la ka tila k'a lajɛ bon ko sûrement ne de ma kala komi ne dana 9e na ne kamana gwana j'ai appelé mamie la directrice de l'école c'est ma première fille ngo mamie comme e fana kalannen do elle aussi elle est sortie de l'intime ngo ni ye jumɛn ye o y'a bolo fila da ka kule monsieur tɛmɛna kɛrɛfɛ a ye monsieur wele ko nin ye jumɛn ye n jɔlen don je suis en train de suivre ko nin ye mun ye ko non il est en train de avoir la grammaire de Kebi, le verbe chanté au président de l'indicatif. Comme il regarde le tableau, il regarde monsieur, il regarde la je chante, tu chantes, nous hantons, vous hantez, il le répète à l'aise. Bon, on est n'inglé na. Ne de ko le so en bon ba date. Anga tezara premier mi. Jeka pub kaka prefon la 1832 o do fɛn min ye tubabukɛ ye ani gwɛlɛ nalen bɛ bamanan don ɲuman an'a ka cɛ dɔw u bɛ ba dingɛ na u k'u ti sɔn tubabukɛ ka jɔnya ma o don u ye misaliya ta dabangaw ka Naba Tarawele la o min ye tubabukɛ minɛ k'a sigi nɛgɛ kɔrɔ ko ale ni bilakoro ti kuma la hawla wala quwwata ay ko jugu kɛ fo a kasa a taa se fila kɛlɛ wuli ko kelen u ma se dabana kɛlɛ wuli ko fila u ma se dabana kɛlɛ wuli ko sabanan bi kɛ don min o don bamanan banna bolili ma o bamanansiw de dalen bɛ daba nka tubabusiw caman o bɛ daba soforokun na ye tubabu kaburu bɛ daba awɔ o daba in bi jamana fa jumɛn ye daba in bɛ Basabugu kɔfɛ i kɔrɔ Bɛlɛdugu don ne ko e b'a fɛ k'a fɔ ne e bɔra olu de la ne bɔra olu de la cɛfarinya da ye o ye e ye de ne bɔra don jumɛn de la Kumi Jose minnu ye tubabu kɛlɛ ka nɔngɔnkɛlɛ kɛ ni fɔra olu de ye i m'a mɛn ko wɔlɔdɔ wa o ye jaraw de ye Allahu akibaru ne y'a f'e ye koyi ne ye masalinsi de ye o kɛlɛmasasi de ye ne ye Seydou Ngoroko ye sajɛ wolo cogo di e kɛ bɛ tubabu jɔn ye cogo di a banna o hali sini ne ko n ko a ba la France an ti sɔn dɛ awɔ e ko ten n ko ten o mɔrɔ kabini e kɔni sutara ko i b'a ka dibi de don na n'i ma kuma sutara mideli bolo ayi o ma kana kuma o ma yafa deli bɛ ni yafara i bolo don moriya i kana mɔ i ma ɲɛ de yɛlɛma ye ko tiɲɛna n'i yɛrɛ y'o fɔ ka ban a kuma ɲɛna nɛgɛ haya b'u bolo dibila b'u bolo sufini b'u bolo o b'e bilen wa a bɛ nkalon bi i bolo don Georges Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don ni maa min bɛ chambre de commerce président dɔn Yusufu Bacil a k'a fɔ a ye ko radio jɛka fɔ mɔgɔw b'a la k'a k'an wele en direct sabula min ye CEDEAO ye a ka ko daminɛnen an y'a ɲininka a ye kunnafoni caman di jago kan sisan min ye CEDEAO ye u ka nkɛlɛnkɛ wulila i k'a dɔn embargo wulila o tuma jamanadenw sigilen bɛ ka juraw kɔnɔ min ye Yusufu Bacil k'a k'an wele
Jean Sedi Cadre nya fi ngumi boni sebanye sebe minu ka maswar de Bamako wula Jean Sedi Cadre mi nye grand armée Mali sordasu i Cadre Mali amarfatigu Jean Sedi Cadre mi nye menaka marai a Jean Sedi Cadre kata banani ani sulasagi woro Jean Sedi Cadre bamanje jereje kula abibu da kwa mabe ngona tabe Jean Sedi Cadre butoka shwanike butoka balnake sebane kala ko surasu kulu tika suna bana uka dumunike bana ala idnye dongo do da Yohani Sodi Cadre ni bamanju be karinywana ako min woni wulika jo ani jatemene min ye bamanje wale tiyaye nga so ni namarato ni ngalundigala ani binganika wale olu fana tambe nyami bamanju la ako aywa ansongo kosa ina ni wati damado ina kuna foni minu wulle do bamanju ko ni min vara dandala Yohani Sodi akara na fo samperen de baraka jiguka ku kungoloti ningu dafara sebene kala ko Mali sordasu onu jenyon olu fana be wule ka jola sebene kala ko ako minye awawati temene nye Yohani Sodi Cadre bamanja wale ma ta fo kwa bi bangwe nga bi noya kosobe Yohani Sodi Cadre dabu ye sunatu ye uti to eble Yohani Sodi ka fo angu to ka tu labenga no kumate nu e tawulu laya ubi boli ka ta yoro me butu kumbe ubu dashi ubi boli ka ta yoro me butu kumbe ubi tasuma menuna nu dona dinga kono ubi tasuma kuka Yohani Sodi Cadre fandan nani bele jele ko ngembe bonede minye bamanju bolo sebene kala ko ay wajere jakulu minu mbe minu vara lembe anga surasuka ka deme boloda ina fo gatia MSA Yohani Sodi Cadre nunu vana nunu baraka tasuma wuli korovela la fa bele jele la mena ka fanvela ina bamanji ndungu shilatunu sebene kala ko shumandi klemandi bamanji akoni na madabla koni Yohani Sodi Cadre kabako na dauka akoni wuli ka joba mbisena jekulu manga ni kuma dola olu taka faranyanga ninga ta bone wuli abadugudew na gwanza minu ma bon Yohani Sodi Cadre ka dabali kura yode uti dore nyini ka babali ani jatigeke dugudew na marfata minu mbolo Yohani Sodi Cadre wasa oluku ka dugubla mo mana olu tato nu natoy olu sira nedu Yohani Sodi Cadre obandu sutien sebel kala ko sorasu ye ni bele jele famu ni de ko ni ngembe sababu ye ninga dusu do anga sorasu la ka do faru ka kewaleka Yohani Sodi Cadre dugu minu mbe ni bamanju ba nyini kata o dugu lamo babali ningu jatige wasa dugudew nga boli sebel kala ko ngelenge de dambe o dugu bele jele la mugu ni kisa ni marfa ni tasuma Yohani Sodi abishuru klefe bamanju kwani ako minaka lamini ngwani Yohani Sodi ami doni mina kobi ye ngwani ngembe womani kelede akika do shumandi klemandi wati dabla l'armée ni ngunye sebanye anye mizalo ninga bo sorde Bamako kono Bamako wula labatungara be sebe mendega do ka boni sebanye ango mima indépendant parce que ba no ye Musa Bilali Siribe ni ya ka sebanye Musa ko ako fe menye péage barakelaw ye kelembe ka soni bo jamana no fe sabula fali digelembula sebani kala ko ako sibirito la temene CDTM o jabala la fe menye syndicat ye kuno no be péage atige fere ba ko fo tara ka to ka dusuma kasa jira na foni di baro senve o ko fe menye dandeme wale fali jugu o de talembe ni ngolu segere sabula amedo mina kobi ya jira ka fo jamana ko ni jiginembe olu kala kanangola tuma tigiw o ye se kunye se du jaloye ale section syndicale PAJC olu ka nyamaye akadanga Mahamadou Traoré ka para Yakuba Konate ka secrétaire administratif ani Awa Diallo o ere PAJ maye senegal ko olu ka tondew obi kule ka bo jamana na sabula obi baraka hotumo ani dangania mingono a cheka jugo foka ta fo kwa toti Seydou Diallo ko ako fe minye autorité routière o de olu ka chakeda asigi faradama senga san 2007 kana bla bila kelaya chamamba de be olu ka sandani duru bara temene ngofe ya jira ka fo sara min bi duma o sara ngwani ndi bolige sabula olu bu ni de fili o be kungokolo fanda banda de kono fe min ngoni ya hali domini soroli o kagele so peaju bi sigi ro me ati sigi dugu kono abi sigi kungokolo fanda banda de konana o temene ngofe ka boy o kala kanam balia ako o de kaju sebe ani président Youssouf Bathily bi ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn chambre de commerce président an bɛna ɲininka i k'a dɔn CEDEAO ka diyagoya ko wulili yalima mun nafa b'a kɔfɛ Bathily a ni sɔgɔma alors Youssouf Bathily an b'a da mɔgɔw tulo kan e de chambre de commerce président ye ayiwa an bɛ donni minɛ i ko bi
kunnafoni bɔra kabiri kunu maliden caman b'a la k'a fɔ min nisɔndiyalen don CEDEAO ka gɛlɛya k'a wulila gɛlɛya in wulili yalima a bɛna ni minɛn nɔgɔyali ye wa kelen yalima an bɛ donni min na ko bi maliyɛn jigi dalen don juraw kan kosɛbɛ yalima a fana bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ waasa lafiyabɔda bɛna maliden bɛɛ ye bi fo ni ɲininkali la fɔlɔ ni kibaruya duman in depuis kunu maliyɛn bɛɛ bɔra kalama nin ya kalo 6 ye an bɛ se k'a fɔ ko fɛn gɛlɛyara Mali la mais k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ o ma kɛ fiyewu o cɛsiri nin o ye bɛɛ de y'o kɛ État y'a ta kɛ secteur privé y'o ta kɛ parce que gɛlɛya ni mɔgɔ k'i ma ko gɛlɛya ma k'a la nkalon de don gɛlɛya yɛrɛ de kɛra la kosɛbɛ mais bɛɛ y'a faamuya minnu ye minɛn san da kelen na o y'a faamuya k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen sɔnna minnu fana y'u cɛsiri ka na ni minɛn ye État fana jɛra a jɔyɔrɔ kan a ka sale caman bila mais minɛn ni catégorie fila de don minɛn dɔw nana gɛlɛya embargo kɔnɔna la i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ a kɔlɔlɔ sera diɲɛ bɛɛ de ma o gɛlɛya nana sɔrɔ anw fana ka gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen o mun ye embargo ko ye bon an ka gɛlɛya kɛra fila ye embargo tun bɛ yen o gɛlɛya b'an kan ka na Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kɛ o fana na gɛlɛya nana fara an ka embargo gɛlɛya kan o gɛlɛya kɛra fila ye donc o bɛɛ la an ka jamana sera ka a supporter fo ka se bi ma n'a fɔra ko levé la kunu o ye kibaruya duman ye gɛlɛya dɔ bɛ yen an b'o fɔ tuma bɛɛ essence taji ani blé ani engrais olu caman mun bɛ tun bɛ CEDEAO kɔnɔ yan ou bien diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a tun bɛ bɔ Russie ni Ukraine de fɛ misali la Russie ni Ukraine fila bilenw bɛ di diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ olu fila de bɛ 50 kɛ minnu fila kɛlɛla diɲɛ bɛɛ b'a santi kosɛbɛ CEDEAO kɔnɔ yan nɔ essence mun tun bɛ consommé yan kosɛbɛ mun ye gasoil ye kɛmɛ o kɛmɛ 70 tun bɛ bɔ Russie la ka na yan nɔ o kɛra gɛlɛya dɔ ye engrais o fana bɛ ten o ni gɛlɛya in fo mɔgɔ k'a faamuya c'est pas lié à l'embargo ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye oui mais président o kɔrɔ de ye hali bi essence ni gasoil o gɛlɛya ma ban o sɔngɔ tɛ jigin essence tɛna jigin engrais tɛna jigin blé tɛna jigin o ka diya bɛɛ ma c'est pas lié à l'embargo o ni CEDEAO ka kɛlɛ in tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ni Ala y'an dɛmɛ n'a a jɔra joona a bɛ se ka kɛ sababu ye olu fɛn ninnu bɛna nɔgɔya oui mais président jagokɛlaw fana fɛn dɔw bɛ dilan Mali la an y'a kɔlɔsi o bɛɛ yɛlɛla n nalen o ayiwa maintenant ne ye blé ni engrais ni carburant de f'i ye mais fɛn wɛrɛ gɛlɛyara yan nɔ mun tɛ blé ni engrais ni carburant ye u b'a fɔ ko ciment o bɛ dilan an fɛ yan a bɛ bɔ Sénégal fana ka na yan ani jamana tɔw bɛɛ an bɛ mun consommer san kɔnɔ 5 millions ka taa fɛ 5 millions in kunkan na ciment na 2 millions de bɛ kɛ an fɛ yan 3 millions ni tilancɛ o bɛ bɔ yɔrɔ tɔw la ka na yan embargo y'a to o na ni gɛlɛya ye ciment kun bɛ 8 ni 8 na
atari yero wa mu garo wolofla wa mu gar segi embargo de noyoy embargo wulle sisa avec sababu ye dabe yele mamena ni ala yi bajanke de yeri kan kasa abe songa siga noko la watani segi watani ko do war wa muga shima aywa parce que da fen sima me consomme wati dola période do fara bi ate consomme la consomme ni sema sera doro mo siti sima consomme ka jaya ina ko moito nuna awo maintenant produit to be wulu kele dama do yella wulu kan wulu lele be embargo la mais fait mon c'est enfant o te embargo o te richier on la yele o catégorie fla produit do be ko produit de saison wulu wati do be ke ale be bo na tiara be ke fuye ou be abe no ka dama teme awo la ko produit de saison ni mongoro sara wati muna iba ya be ke fla dorme tiens na dogera na pilote bela be geleya awo jaba beti awo ewa pomter beti awo fenchama beti kosobe mais munya anga nyokoy o te produit de saison o be sene sa o sa ancien kelende salo a machaya o yo suku saria na macha sukula a dabe geleya tiens o yo suku saria jebe muna machaya facteur tamambula ko o ma sene ke do ka furu jenna yadi sumun me centre la yenno o mo tabam bel ka barake o ya to antu me mun soro kurle amu hakke soro aywa malo bola kenenge bola kaba bola sanyo bola o yefe mo be to afia ani nyebe o kozi de ni mais amar o wulle sisa ni ala so la produit nunu a bebe nale tere mun tigira nere bena ta Dakar jona anga minan chaba be Dakar ani Abidjan pour que magasinage mun baka ani siri mun baka ka négocier ni port ka partenaire wi o ka beto yo na manya me sara kemo ka tandro binana o ka je bi konto quoi parce que amargo kelini on noté pour que mo ka ta o fara o dama war sara dana ataka no da fara minan ka ya tuguni akai amargo wula o fema bo minana oui mais président anya koloshi chambre commerciale wele dake hali gelap ma o nata be jura do be o yutugu ka fon gelea bon andale do ala fana nogoni ve est-ce que chambre commerciale bina wuli ka joke même se ka to jura bu berebe ka be jamana do ma parce que jamana a gelera yere di anga tien fo nyoanyi est-ce que chambre fendo be niki ba anga minan baden fini Dakar ani porno na nanye fereke sisa ni alama basike nu le daile halbi sini be ame volta kata Dakar awo kata ni dogun geno négociation na uka je uka fere nu ko minan kana bon ko ka chaya akana suku ko ka chaya mina saria do oyi na chara suku la fuka fa tote oiche a pribe fo mo baski na ya be hakimuna oiche odrodi afurai basite abadin sino message tira beka keta karibina freni mun be karibina ke ujere nae ka je uka trodo ko pour que plus propos aka ta keme flala awo karibina ke bi kemeni bi worowa abola na ma se commerçant jera ko trodo ko eta jera ka sali ko il ko ke feri de keme fla anta ndoni mo ka famia aw ni jaba to tikeli nyew karibina me bo Europe la abina pe ko chenuna on ba boyeno ka por warsala ka transport wala kana ba ko yallo yo calcul li kilo kelen fen muga magaya abuko o ka to la quoi ate ko di bar la ate Sénégal la ate ko tunu ate lumé ate Bénin ate pe ko tenu bela defensive leni et sans compter aussi on va faire ka tono ani eta fara ka tono eta fara ka sali ni da fara ka yago la karben be gelea oiche a yoro ke ka yafa doko afana yafa doko o da na la gele na noya ba se ala je na nu le daile bi ni ado na daile bi da am ta Dakar daile ma dama elewa aywa compagnie quoi même compagnie de ma avion nolu daile bela bébé se ka voyager al ministre se ka voyager pour information aywa d'accord
mun kun se ka voyage u bɛɛ bɛ se ka voyage bi u bɛɛ bɛ se ka voyage o k'a sɔrɔ compagnie ninnu ye fɛɛrɛ tigɛ ka avion siraw fana dayɛlɛ depuis kunu y'a mɛn a tɛ 30 minutes bɔ compagnie dɔ ko k'ale y'a dayɛlɛ Air Ivoire Air Ivoire y'a dayɛlɛ kabini kunu depuis kunu u ko bi k'u bɛ ka vol kɛ ne y'a mɛn ayiwa mais Sénégal ani Sénégal cɛ avion minnu b'a sen fɛ a sira la fulu fana k'a dayɛlɛ n'u y'a dayɛlɛ sini bɛɛ an bɛ taa Dakar président Youssouf an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Bacil Ala k'a ko nɔgɔya amina i ni ce daba merci bien merci Georges Sedou nin kun ye chambre de commerce président Manga ye Youssouf Bacil fɛn min ni fɛn minnu donna na a y'o ɲɛfɔ an ye n bala tɔ bɛ cogo di fasirikɛba n'o ye Musa Bilali Sidibe a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye péage baarakɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ kabi san 2017 fo ka n'a bila bi la maa 9 o de ye gɛlɛya sɔrɔ péage a baara la péage tige feereba maa 8 o fara n'i hakili b'a la Sanankɔrɔba octobre kalo san 2017 maa 7 o bi kɛra o péage kan maa 7 far'o la terrorisme fɛ Diema Pozula, janvier san 2020, maa 2 fara ye péage attaque senfɛ juin kalo min n'o tɛmɛni kɔrɔ san péage o fɛnɛ yɔrɔ la fɛn min kɔni ye maa 1 ye o ni tora u ko o tuma olu bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ jamana faamaw ka wuli ka jɔ kɛ péage tige feerebaw bɛ se ka lakana cogoya min na wa fɛn min ye minnu bɛ n'olu fara u denw n'u musow u bɛɛ lajɛlen fililen de tora jamana magomayiw la o tuma k'u jati jamanadenw ye jamana ka hinɛ bɛ se ka lasu ma cogo min u k'olu de ma pipi de la république u b'o de ɲini u fana ye k'a fɔ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u denw n'u musow u ka jate o cogoya la min bɛ se k'a to yatimɛw ani firiyabatɔ minnu b'olu ɲɛji ka ci kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant na a ka bi bɔli la Georges Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni ni Ala ma jan kɛ Georges Sedou i k'a dɔn maa 100 ani maa 29 i k'a dɔn hijidenw na ɲina hiji fɔr'u kɔ o fara ka ban Georges Sedou i k'a dɔn a bɔ sɛbɛnnikɛla ko agence de voyage min bɛ n'u k'a ma ko Touba voyage o ka hijidenw 129 Georges Sedou i k'a dɔn a wa hiji juma fɔlɔ e k'olu m'o sali Bamakɔ yan wa a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten Touba voyage wa Kuba voyage de Touba voyage o de sɛbɛnnen bɛ yan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn visa sɔrɔbaliya dama de kɛra sababu ye ninnu kana se ka taa sabula Saudiya i k'a dɔn ale de bɛ yamaruya sɛbɛn di k'o kɛ passeport kɔnɔ walasa i ka taama ka sɛbɛn di yan i k'a dɔn ninnu kɔni ma visa sɔrɔ visa sɔrɔbaliya ningali de bɛ kɛ agence nɔ don wa yalima i k'a dɔn Saudiya yɛrɛ de nɔ b'a la wa ningali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa taamaden dɔ o kɔni ye kuma in fɔ olu ye sɛbɛnnikɛla ye a k'olu maa 37 olu nana ka bɔ Kajolo u kun bɛ Touba voyage ka agence de kan u ye wari saralen kɔfɛ i k'a dɔn a fɔra k'u bɛ taa don min agence directeur Tarawele tɔgɔ dɔ o ye wele k'a fɔ ye a ka avion tɛna se ka taa bi koyi taama ma bɔ dalu jumɛn in na Georges Sedou k'a k'u ma ko ayiwa u ni min bɛ baara kɛ n'o ye arabu ye i k'a dɔn u y'u janfa a ye kɔnɔsukolenya k'u la i k'a dɔn u tɛna se ka taa ka bɛn i k'a dɔn juma fɔlɔ in ma a k'u toro sigi de la a ma ɲɛ min ko u ye ɲɔgɔn wele ni ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn hijitalaw jabalaba min bɛ yan n'o ye ayiwa maison de haji ye Georges Sedou i k'a dɔn kuma min n'u sera yen desa u nana dɔn k'a fɔ bilhak u ka taama sɛbɛn yɛrɛ de ma labɛn i k'a dɔn ɲinan dama kɔni olu kɔlila la a ko nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten maison de haji i k'a dɔn olu fana ye communiqué kɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛli ye ani damajira wale caman kɛ k'a dɔn k'a fɔ min y'u bali ayiwa hiji taali la mun de donna u ni Saudiya jamana cɛ i k'a dɔn Touba voyage mɔgɔw i k'a dɔn mun ni mun de kɛra a ko a bɛ ne ka san caman bɔ dɔw y'u ka wari sara a mɛnna u jigi dalen kun don ɲina hiji kan Georges Sedou i k'a dɔn caman bɔra a la u bɔkun kɛra a la min na u ma se k'o de dɔn sa sabula ayiwa visa sɔrɔbaliya u ni Saudiya ni Touba voyage ni Saudiya ni ɲɔgɔn cɛ dalu jumɛn de don yalima u ye sɛbɛnw sɔsɔ wa yalima min ni min kun fɔlen don o de ma dafa wa i k'a dɔn ɲiningali kɔni caman de bɛ a ko nka n'i ye kota k'a lajɛ Georges Sedou i k'a dɔn agence voyage caman fana bɛ yen minnu kɔni ye ayiwa sariyabolo ani hakilina minnu fɔra u y'o sɔsɔ sabula a fɔra min ni min ka kɛ Georges Sedou i k'a dɔn caman m'o dafa a k'o de kɛra sababu ye ka ɲina hiji yɛrɛ ni ka dɔw kɔli a taama na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni minnu ma se ka taa u baraji b'u nɔ na u ka hiji minɛna wallahi hiji minɛna a minɛna u y'a wari sara ka ban i y'a wari sara k'a ŋaniya siri ka i sara somaw la olu ka duwawu don ka cortège kɛ ka n'aw bila sagaw ka faga hiji minɛna dɛ
i ɲɛ ma da magan de kan n'o tɛ i ji minɛna i taa kun ye min ye ŋaniya o wasara wallahi u ka hiji ni ala ko kɔni don u ka hiji minɛ u ka hiji minɛ awɔ Yɔrɔso di k'a dɔn waati dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Balayira sanitaire Dankɔrɔba a bɛ Jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin kalanso ma Yɔrɔso di k'a dɔn n'i sera yen karo min ye ɲɛgɛn kɔnɔ dakabanaw ye a dungaremaw a n'a yelemaw ka taa se dakabana ilisuruw ma yele minnu bɛ tarakuko la walima so camancɛ la nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ yen a wele 74 26 55 55 Dankɔrɔba a b'i jaabi sali selen don Yɔrɔso di k'a dɔn Tangara Tayiru Waraba don Kurufina an ka foli b'a ye Bayɛl Aj Samsara Couture